Buenas. Nada como magia para empezar la tarde. Yo no sé si alguno de ustedes se recuerda qué estaban haciendo la primera semana de noviembre del año 1956. No había nacido. No, pero alguien había nacido aquí. Ese fue mi primer encuentro con el antisemitismo. Yo tenía 8 años. Estaba en segundo grado en el colegio judío de Maracaibo, en Venezuela. Y el colegio, segundo grado, era el máximo grado en ese momento. Yo tenía 8, habían otros niños y niñas de 6, de 5, de 4 años también, de 5 años. Y el colegio fue atacado. Fue atacado. Éramos niños. Y vino un ataque tremendo, que algún día lo vamos a poder enseñar en su totalidad, lo que fue ese año. ¿Y por qué ocurrió? Bueno, ocurrió porque hubo una guerra. La guerra del Sinaí de 1956. ¿Y qué hace a la gente? Nuestros enemigos, las fuerzas anticivilizatorias, lo mismo que hacen ahora. Por eso es que yo digo, nada ha cambiado. Porque si en aquel momento atacaron a unos niños en una ciudad secundaria como Maracaibo, nos atacaron físicamente, fuimos agredidos, hubo heridos, niños. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora? Estamos básicamente en lo mismo, simplemente que ha cambiado un poco la cosa. Ahora bien, el tema de los prejuicios es un tema tremendo. ¿Por qué? Porque todos tenemos prejuicios, todos. Todo tipo de prejuicio. El prejuicio es algo universal prácticamente. Prejuicios personales, prejuicios políticos, prejuicios familiares, religiosos, de todo. O sea, hay hasta personas que tienen un prejuicio hacia un color. Alguien de pronto no se quiere vestir de cierto color y es un prejuicio. Pero en general, la mayoría o la totalidad de los prejuicios son inofensivos, porque son ideas negativas que tenemos hacia cosas, hacia personas, hacia instituciones, hacia muchas cosas. Son ideas negativas, actitudes negativas. Pero hay un prejuicio, uno, y es uno solo, que es genocida, es el antisemitismo. El antisemita no quiere ser mi amigo, el antisemita no quiere conocerme, el antisemita no quiere entenderme, el antisemita no se quiere tomar un café conmigo, el antisemita me quiere matar. Me quiere matar a mí, quiere matar a mis hijos, quiere matar a mis nietos. Igual que ya lo hizo o trató de hacerlo con mi familia hace un par de generaciones. Ahora, para los estudiantes que a lo mejor no entienden todavía lo que está pasando, aquí lo han tratado de explicar muy bien, resulta que en 1933, a mí porque me gusta la historia, entonces a veces hablo de fechas, cuando ganó Hitler en Alemania nazi, él sacó 42% de los votos. Hubo una elección, sacó 42% de los votos. No tuvo mayoría, pero como él fue el que sacó mayor cantidad de votos, el Kaiser lo nombró primer ministro para que formara un gobierno y el resto es historia. Ahora bien,
Los alemanes, que siempre han sido muy cuidadosos con los números y para llevar todo muy perfectamente notariado y acomodado, hay una encuesta, hay las encuestas de votación de aquella época. La pueden revisar. La población en general, 42% votó por Hitler. Pero cuando vamos a las universidades alemanas, las grandes universidades alemanas, fantásticas universidades, profesores, alumnos, administradores y empleados, 72% votaron por Hitler. Eso tampoco ha cambiado, porque vemos ahorita en las universidades lo que está pasando. Es exactamente lo mismo. O sea, yo no quiero asustarlos, pero deberíamos estar asustados, porque lo que está pasando no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Y aquí tuvimos varias presentaciones muy importantes y muy ilustrativas, precisamente sobre el tema y que tiene que ver mucho con lo que yo les estoy diciendo ahorita. Por ejemplo, hubo un escritor, un jurista famoso alemán llamado Ingo Müller, que escribió un libro que se llama Los juristas del horror. Los juristas del horror. ¿Sobre qué es el libro? Sobre cómo Alemania se convirtió en un horror a través de la ley. Se cambiaron las leyes y al cambiar las leyes ya era normal. Ya, por ejemplo, mi familia, que vivía en alguna parte de Europa, se convirtió automáticamente en Untermenschen, en subhumanos, legalmente. No era porque era lo que llamaban hoy en día un grassroots, de que la gente se está levantando de abajo. No, eso vino de arriba. Hoy en día viene de arriba. En las universidades, yo lo estoy viviendo ahora en Estados Unidos, donde estoy, digamos, refugiado. Lo estoy viendo. Es exactamente lo mismo. He ido a las universidades en Columbia, he ido a las universidades en Washington a ver qué está pasando. Y me doy cuenta de que es exactamente lo mismo. La élite es la que está propiciando el antisemitismo. Esa es una lección que tenemos que aprender. Pero ahora vamos a aprender también algo sobre lo que está pasando en Brasil. Y para eso voy a invitar a Sergio, Erika, por favor, que nos van a ayudar a entender lo que está pasando ahora. Porque yo les he relatado algo de historia, pero yo quisiera que ellos nos contaran lo que está pasando ahora. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Sami, por la presentación y por esas palabras. Quisiera comenzar esta presentación sobre las tendencias del antisemitismo, compartiendo primero o explicando de pronto un poco sobre el ARC, es el Centro de Investigación sobre el Antisemitismo. Es una herramienta liderada por CAM. Es una herramienta que monitorea, que documenta los incidentes de antisemitismo a nivel global. Esta es una herramienta que desde 2024, justo hace un año, comenzó a implementar un sistema de categorización que de hecho les va a sonar familiar el nombre, es CHAI, el nombre de nuestro director de Asuntos Hispanos, pero este CHAI es con C. Entonces, las categorías que manejamos son, la primera, la C, es el clásico, el antisemitismo clásico que encontramos. La segunda es la H, tiene que ver con holocausto, con temas de banalización, trivialización, negación del holocausto. La tercera letra, la A, tiene que ver con antisionismo, antiisraelismo.
deslegitimización de Israel, del Estado de Israel. Y la última letra es la I, que es islamista, todo el tema relacionado con tropos, islamistas radicales, apoyo a organizaciones terroristas o islamistas como Hamas, como Hezbollah. Básicamente estas son como las categorías que maneja el centro de investigación, y basado en estas categorías se hace todo el monitoreo y la generación de estos reportes, que a continuación vamos a ver algunos de estas estadísticas que estamos manejando. Bueno, los datos que vamos a ver en este momento destacan un poco como la escala o la naturaleza cambiante del antisemitismo. Este es el último reporte del ARC del año 2024 a nivel global. Como ven, este dato son 6.326 incidentes documentados por nuestro centro de investigación durante el 2024. Esta cifra representa un aumento increíble, como ustedes pueden ver, 107,7% se incrementaron los casos de antisemitismo en todo el mundo comparado con el 2023. Pero esto no es todo. En el 2023 se había registrado una cifra récord comparado con el 2022 de un incremento del 58,6%. Es decir, pasamos de 58% a tener un incremento de 107%. No sé ustedes, pero esta cifra realmente es alarmante y refleja lo que hemos venido hablando durante todo este día de la ola de antisemitismo que estamos viviendo en este momento. Es la más grave desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Las cifras por sí solas creo que están hablando. Acá encontramos lo que de pronto esta mañana nos hablaba un poco el ex ministro Javier García, y él hablaba sobre la tendencia de que pasó del antisemitismo generado por la extrema derecha a ser liderado prácticamente por la extrema izquierda. Acá vemos cómo de esos 6.326 casos registrados durante el año pasado, el 68,4%, es decir, 4.329 casos, estuvieron vinculados a la ideología de extrema izquierda. Esto es una tendencia evidente. Y además, no solo como que marca un cambio decisivo en este año, sino que dice, según el reporte, que los incidentes de extrema izquierda se dispararon en un 324%, solo los de extrema izquierda, comparados entre el 2023 y el 2024. Es un incremento increíble. Acá vemos otro tema muy importante que hemos visto reflejado en nuestra sociedad desde el 7 de octubre, y es el tema de los campus universitarios. Todo este tema de las protestas, manifestaciones que vimos, y según el monitoreo realizado por el ARC, se registraron durante 2024 1.069 incidentes de antisemitismo en campus universitarios. Esto lleva a mostrarnos o a evidenciar cómo las universidades se han convertido en incubadoras del extremismo. En Estados Unidos principalmente es donde se han evidenciado estos casos, y los incidentes se dispararon solo en Estados Unidos en un 120,8% comparado con el año anterior. Y si vemos, el aumento es exponencial. Si vamos año tras año y tras año y vamos viendo, todo este crecimiento es totalmente exponencial y debe generar una alarma en la sociedad. CAM realizó un ejercicio, por así decirlo, muy interesante, en el que hizo un análisis de 100 publicaciones en inglés en la red social X. Y este análisis lo hizo durante un intervalo de 10 minutos. Durante este tiempo se evidenció que el 82% de las publicaciones en X que usaban la palabra judío eran consideradas ofensivas hacia los judíos, es decir, tenían un carácter antisemita.
Y no sé ustedes, pero bueno, creo que hoy no podríamos hacer este ejercicio de pronto de entrar a nuestro X y buscar la palabra judío, porque creo que nos saldría la liberación de los secuestrados. Pero quizás en otro contexto, si se hiciera este ejercicio, podríamos evidenciar que la mayoría de estos tweets, de estos mensajes en la red social X, tienen un carácter antisemita. Y esto tiene que ser también como una voz de alerta para todos, también principalmente porque son redes sociales manejadas principalmente por jóvenes, y también debe como que encender una voz de alerta en cada uno de nosotros. Esto es el reporte quizás más reciente que tenemos hasta ahora, y es correspondiente a el mes de agosto. Solo durante el mes de agosto, el ARC monitoreó 694 incidentes antisemitas en todo el mundo, solo durante agosto. Esto equivale a un promedio más o menos como de 22 incidentes por día, es decir, podríamos estar hablando de que cada hora se reportó un caso, se registró un caso de antisemitismo en el mundo. Y quizás esto no lo dicen los reportes, pero para mí es totalmente significativo, porque esto es lo que se monitorea, lo que se alcanza a ver, porque hay muchos casos, muchísimos casos de antisemitismo en el mundo que no se encuentran, que no son reportados, que no son metidos en un informe y se quedan simplemente allí. Quizás con esto quisiera terminar, pero también quisiera recordar algo que durante el foro alguna persona lo mencionó, y es que acá vemos cifras, vemos números, vemos estadísticas, pero no podemos permitir que se quede en esto, porque más allá de números tenemos personas, tenemos humanos, son vidas. Y esto debe generar una conciencia en cada uno de nosotros, debe sensibilizarnos y debe ayudarnos a poder continuar en esta lucha contra este odio que realmente no tiene lógica, no tiene sentido. Y los animo en este instante a que continuemos, a que hagamos lo que esté a nuestro alcance desde cada uno de los escenarios que nosotros manejamos, para poder contribuir a que este odio sin sentido tenga un fin o no siga avanzando como se viene presentando. Muchísimas gracias. Gracias, Erika. Sérgio, por favor, Sim. Brasil. Eu vou falar em português, porque senão eu vou passar vergonha aqui de falar em espanhol, mas enfim. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade da gente apresentar. Eu vou falar especificamente sobre a realidade brasileira. E antes de falar da realidade atual brasileira, eu vou dar um depoimento pessoal. Eu trabalho na Conib há 13 anos. Quando eu fui contratado para trabalhar na Conib, eu analisava, eu tenho aqui na minha frente o Paulo Maltz, que era vice-presidente, então, eu analisava, em média, de 3 a 4 denúncias de manifestações antissemitas por mês. Vou repetir, de 3 a 4 denúncias por mês de antissemitismo. Então, e era uma coisa assim extremamente tranquila, e a maior parte das situações, a abordagem ela era educativa. Ela era uma abordagem, era uma ligação, era um esclarecimento, e com isso a gente resolvia. Quando a gente não resolvia, a gente acionava o departamento jurídico. Essa é a realidade. E eu vou contar uma pequena anedota. Em 2019, antes da pandemia, eu fui para a cidade de Bucareste, representando a Conib num evento da World Jewish Congress, que é uma das organizações que nós estamos ligados diretamente por conta do trabalho. E aí teve uma rodada de representantes, né, Conibs de todo o mundo, e a gente falava tudo em ordem, né, por letra alfabética. Brasil, B, eu falei logo no começo, e prestei atenção em todos os países. Eu terminei aquele evento falando assim: Deus é brasileiro.
Deus é brasileiro. Quando eu escutei o depoimento de todos os países, eu falei, o Brasil é um paraíso. E eu saí de lá extremamente agradecido. Assim, eu lembro que eu compartilhei esse sentimento com pessoas no Brasil. Eu saí de um palácio, foi um evento promovido num palácio lindíssimo em Bucareste, né, sede do governo, e eu falei assim, eu tenho a impressão que o Brasil é o melhor país para os judeus viverem. Essa foi a minha convicção. Assim, não foi, eu não tinha essa hipótese na minha cabeça, eu não sabia disso. Mas, ao escutar o depoimento de todos os diretores executivos de quase 60 países, eu falei, o Brasil é o melhor país do mundo. Pronto. Nasci, tive sorte, agradeci meus avós que vieram para cá e falaram assim, que bênção que nós viemos para o Brasil, porque eu não sei o que é isso. Muito bem. E fiquei com esse sentimento por um tempo. Aí veio a pandemia, essa história já mudou. Na pandemia começou a surgir uma série de manifestações esquisitas. Na época, havia um governo no Brasil também disruptivo, né, colocando dessa forma, né, que trazia uma outra visão de política e que, de certa forma, nos fez perceber também um crescente muito grande de movimentos neonazistas que até existiam no Brasil, a gente sabia desses casos, mas a gente não tinha esse monitoramento tão detalhado. Eu digo a gente, comunidade judaica. A gente sabia de que alguns fenômenos aconteciam, a gente tinha algumas informações, mas nós não tínhamos esse monitoramento tão detalhado e tão cuidadoso feito por nós da comunidade judaica. Mas os números foram crescendo ainda nesse governo, né, naquela ocasião. Aqui não tem nenhum viés ideológico, estou falando, constatando dados de realidade. Tá? Então, a partir da pandemia, e naquele tempo, veio até 2003, até dia 6 de outubro de 2003, houve um crescimento de movimentos neonazistas surgindo, emergindo, e a gente começando a acompanhar isso com bastante preocupação como comunidade judaica. E alguns fenômenos isolados da extrema esquerda. Fenômenos isolados da extrema esquerda. No dia 7 de outubro acontece o que acontece e chacoalha toda a estrutura da comunidade judaica mundial e também a brasileira, porque, de repente, da noite para o dia, né, como foi dito, no dia 8 de outubro, Israel não tinha nem começado a defender, ou se defender, ou atacar, não importa aqui, e já havia uma série de hipóteses de que aquilo que aconteceu era justo e era de direito, porque era uma maneira de compensar anos de opressão, etc., etc., história que todo mundo conhece, eu não vou repetir aqui. E de lá para cá, a vida da Conib ficou quase que infernal, literalmente. Primeiro porque exponencializou em números absurdos, e aí eu vou pedir para o pessoal do suporte colocar os slides, para eu mostrar um pouco dos slides também, por favor. E aí começou, nós tivemos que, como Conib, só que eu vou pedir licença, eu vou ficar de pé, tá? Eu nasci num bairro em São Paulo chamado Bom Retiro. Bom Retiro tinha muitos italianos. E os italianos sempre falaram com as mãos. Então, eu peguei um pouco dessa influência. Eu não sei falar sem me mexer, sem as mãos, mas, enfim. Então, a gente teve que criar um mecanismo instantâneo de monitoramento de tudo que acontecia no Brasil, por uma razão muito simples, porque o volume era gigante. O volume começou a crescer de uma maneira absurda. Pode passar a lâmina, por favor? Então, eu vou dar um panorama bem objetivo, né, por conta do tempo, dos números. A próxima, por favor. Muito bem. Então, denúncias... Esse retrato aqui é só a partir do ano de 2023. Tá? A gente tem monitoramento das redes, tendências e narrativas e pesquisa intracomunitária e a percepção da comunidade judaica. A gente vai trazer um pouco do que está acontecendo na realidade brasileira. Próximo. Bom, então, para que a gente tenha clareza,
Então, assim, no primeiro mês do conflito entre Israel e o Hamas, ou seja, outubro de 2023, nós registramos um aumento alarmante de 1000%. 1000%. Esse número ele é auditável. A gente tem como comprovar o que nós estamos falando. No número de denúncias comparado ao mesmo período do ano anterior. Então, um crescimento de 1000%. Veja vocês. E esse salto, né, foi se dando de uma maneira significativa e o que a gente pode afirmar, né, que entre ali, após observar um aumento de 255%, o número de denúncias de 2022 para 2023, em 2024, o aumento foi de 255%. Teve um aumento muito grande inicial, depois ele foi se acomodando, né? Ou seja, nós tivemos um total de 1.788 denúncias registradas no Brasil nesse período. Lembre que eu cuidava 4 denúncias por mês, vezes 12, nós estamos falando de 50 denúncias por mês, caía no meu computador para olhar, ler, analisar, compartilhar e, eventualmente, encaminhar. Então, a gente mudou para esse número. Então, nós criamos essa plataforma chamada combateaoantissemitismo.org.br e nós já tínhamos uma parceria importante com o Departamento de Segurança Comunitária de uma das federações, no caso, era a Federação Israelita de São Paulo, e aí a gente tem os dados estatísticos, eu não vou passar por todos os números, mostrando, né, como nós chegamos nesse número que estão aqui. Então, vejam vocês o que aconteceu com a realidade brasileira, algo que, para nós, era totalmente novo, né? A gente teve que entender todo esse movimento e ajustar toda a atuação da Confederação Israelita do Brasil. Próximo, por favor. Bom, um assunto que se mostrou fundamental, que nós não fazíamos até então, foi monitoramento de mídias. Tanto das mídias formais, né, das mídias profissionais, veículos importantes, como veículos alternativos, porque nessa altura do campeonato, a gente já tem um mundo paralelo que já não é mais só da mídia profissional. O que eu chamo de mídia profissional? Televisão, rádio, jornais, né? Nós temos hoje um mundo paralelo, que todos nós estamos inseridos, que é o das mídias sociais, né? Embora as mídias profissionais pautem muito, o jogo está nas mídias sociais. A potencialização da notícia hoje já não está mais na mão das mídias profissionais, né? No Brasil, eu não sei o quanto isso é uma realidade para outros lugares, mas no Brasil, jornais, revistas, rádios continuam tendo a sua importância, mas quem alavanca e quem potencializa o que é veiculado nesses veículos, o jogo está nas mídias sociais. Isso é um fato da realidade brasileira. Tá? Então, assim, só para dar uma ideia assim, de alguns veículos com alcance, etc., e, de repente, a gente conseguiu constatar de que o volume de animosidade, o volume de antagonismo era brutal, né? Assim, aquela minha ingenuidade pura do ano de 2019, em que eu achava, nossa, o Brasil é um paraíso, eu tive que voltar atrás na minha convicção e falar assim, o Brasil, em algum momento, deixou de ser um paraíso e eu não percebi. E eu não percebi estando nisso 12 horas por dia. Porque depois, com esses dados, quando a gente começou a monitorar, os números eram brutais. Então, próximo slide. Aqui são alguns exemplos de coisas que foram marcantes para a realidade brasileira, a flotilha, né? Celebração, semana passada, dos 2 anos da operação do dilúvio de Al-Aqsa, muita gente celebrando essa situação. Próximo, por favor. E, para finalizar, volume de menções antissemitas entre outubro de 2023 e outubro de 2025. Nós tivemos o cuidado de fazer uma mensuração objetiva, baseado em evidências. Nós tivemos 222 milhões de menções antissemitas nas redes sociais. Esse número
está auditável, a gente comprova e demonstra tudo que nós estamos falando, com um alcance brutal de números. Ou seja, o Brasil mudou. Então, nós estamos aqui justamente para constatar isso, e a gente está acompanhando, e é isso, basicamente, o que eu queria falar. Daria para falar mais uma meia hora, mas o tempo... Obrigado, gente. Gracias, Sergio. Muy interesante. Otra vez, haciendo algo de historia. En el año 2019, hace poco, yo formaba parte del grupo de estudio del Cantor Center de la Universidad de Tel Aviv. Y llegó el COVID. Al llegar el COVID, inmediatamente se activó el antisemitismo dirigido al judío porque habíamos creado el COVID. Terminó el COVID, ahora viene esto. Le pregunto, Erika, ¿hay alguna similitud en esto? ¿Hay una correlación? ¿Esto está conectado? Creo que el tema del antisemitismo es totalmente cambiante, es decir, siempre se va a encontrar una manera, un argumento por el cual se culpe a los judíos de algo o se busque señalarlos, acusarlos de alguna manera. Entonces, como tú mencionabas, estaba el COVID, se culpó a los judíos de haber creado el COVID, el tema de las vacunas también se culpó a los judíos y se les dice un resto de cosas. Siempre va a haber algo por el cual los judíos sean culpados. Entonces, ahorita tenemos a Palestina, y va a acabar esto, y va a pasar esto, y se va a encontrar otra nueva manera para culpar a los judíos de algo. Entonces, siempre va a haber eso. Gracias. Sergio, básicamente la misma pregunta. En Brasil, cuando el COVID, ¿se culpó a los judíos por el COVID? Menos. Não foi um fenômeno tão importante como foi a guerra de Gaza. Foi diferente. Era um fenômeno mais internacional, mas não era tão localizado no Brasil. Até porque no Brasil a gente tem um dos principais hospitais da América do Sul, de certa forma, que é o Hospital Israelita Albert Einstein, e que fez um trabalho muito protagonista de ajuda à sociedade paulistana, e várias outras organizações da comunidade também tiveram uma postura muito proativa. Então, não é a nossa realidade brasileira. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias al panel. Hemos aprendido mucho. Muchas gracias.